سلام زخبركمون فتواتن بيسمنا الجنال كم يتخونو لمون كم تلمود باستفالة لزعباتات مازيكم اللهو كرميجن هز جنال نخعبي هز فيديو دماء ناوحالت نخبصح لايك شير كومنت بعبي دماء سابسكرايب بمقبار جمروا قصلات تديئف نفانون نام مقالة خمزة أتو تفليتو حدش ميستر مراحة حوحاتون تقاليعو حوحات ستيت دميو زبالة حدش مقلزي ودوناس آنتون حيزنا لكم مسينا لنا كل مزيوم كنسمعوك مينا بعلة سلسته أقامشت أب كتما لماتا همونغو تديئفن مكالكاين أب زنبرا وقع قصلنياتاتن مووتاتن كمزلو تفليت له اتم قصلنياتات بعلة 4 علة حموشن بنا هزوي ترانسبورت مالتون بأوتوبس حد حنتبا شدشة سبخت عن خمزلوه بزورة دمم رحي مسرات حنت أوتوبس شدشة قصلنياتات تديئفن فانون بمزعان مقالات يوم كحكمو يقبر مهلايو تفليت له كابتوم تسافرتي بزولو بزهونا حبريتا اتم وقعات امونغو تديئفن مكالاكيان زنبره وقع فانوون مسم تديئف كوينو نمكالاكي وقع لاب زنبره اوان ابت اوان تخصي زتوقع مخانوم كاب قالوم رخيبنايو زبولو اتم تسافرتي إلوون كاب حرا مريت زبوصي حنا ايو زبالوو حدش حبريتاون ناباخم خانب بلالكمينا قد خاس مع حزب تقراي دك ايبل لوبل ابي اتيوم دهاي دك خالش ابي نيو دك ايبل لو معلت كالا ما تمخن زملالسا ناي يوزا اتوبسات وشتي أو حانت أوتوبس تناقص شدشت عطوات فانون منجورينون وقعت ناوريمنا ناو عيدر كمون ناو أواش كخدو كوالا ما تلا مخن يراقفوهم لو دك ايبي لوبل ده حردم صوم مسعان كان أمناي تقراي حيل سلام كيدوم يوم كلها كيب تأيكم أمناي تقراي حيل سلام تهاليومون لاوز ريبورت قبر خنط يغينا أوز الموت تقوينو تزي كوينو جد أوزي ملكتهم كينات آتيوم ناقصولو دومو منافسسة سوق يتبل دك ايبينيو افلت انبل كيد لا فدحد عرمتات دك خاطيق لتسوو نيو بزحت لقوصل نيو بزحت لو ما عند تطيق مخنا لماتا او حانت مكينه كبيد وقع زلوهم لا مخنهم صيمهم نيو كمخن خعدا اواش لا ريمنا لا عيدر كوسدوم يوم تزغاجيهم نيو مخن مالتي سلازي دك خاطيق او زي ملكتهم كينات اتيوم يولعوا خالو دك خا يسون خالو حزب تግራይ ጠጠው ኢልካ حسن دك خا سحب أو زي ملكتهم كيناتي آتلو دكخا بدرون يدودو دكخا أو صيام دكخا انت يالو مصفانو نزنا يزي نوس جوجل دليت كمالا كبال يدملو دكخا ساتومون فريتم موصيوم تطيقم خمس درهم لو حرا مريت كيدوم يوم بولوم يتوايلم نيو سلازي اوانا زلو خنغركا نخلينا بوشتي نغير ግን فريتم لانا ليموص لافانو سريدم اواغيوم اماريهم اغسيلوم يوم لودوم لو سلازي تديف ونوزي تديف أو زي ملكتك كويناتي تتا أي تموت أي تقصد بداية خاي خوني يزو كويناتي نات كاي كونن عين خاي تصلعيو إيد كاي تصلعيو برك خاي تصلعيو هيوت كاي تصلعيا بسلام نبر ولاد خبد زمادة تاودي عملي ملكتك كوينات عتي خاي تموت تطاو الكاس تسلي هيوت كعسل حدش ميستر مرح تحوحتون تقاليعو مراحت حوحات مس شعبيان جبسن بمخان نمكلخل سراويت هاجر إثيوبيا موقع عم زجاي مهلايم تفليتو نجرجن اتي حزم مزنبرو أجندة بسراويت تجراي فشلنا أيوه زبالو اتم مرارحة إلون بعلت سلسته زجمرة سلامة وسلفي لومون أب استفلا كبابيتات مالتون بأرمع 11 أب كتمة اندباقنا إلدما بأرمي 9 كلتين لومون كم تتمالي تعزيزو على مسمر وقرون عدقراتن لتعازي خمزلو أي زفلت إلو دما كمهونون بتمساسالي بأرما 4 سلسته يستقبر سلفي لما عنتي مالتون على تحمشه من قد تعازيو كابن نابن ومقعازيا تأتوي لخمزلو يفلتيو إزي دما مرحة حوحات تديئف كأسمنا سيرونا أيو كامزي خنن تسأبينا نيرنا زبولو حدا مرار حون كاب عدي نكوسون يقددو مهلايو تفليت الله أغنى حوحات بوغن إيرتراخي انتاي بحلالو بمتغلال ملسز ملكوتا أكال نسمع ترف إيرتران لو ألاو بحران
ትግራይ እታ ብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብቕጽበት ቅየር ስኢልና ግምታትና ነቐምጥ ሓደ ልክዓብ ሳልስቲ ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ክዕንድራ መን ክልክለን ክልተ መሬት ሜካናይዝድ ሻዕብያ ናብ ሲኦል ከም ዘይቅየር እንታይ ውሕስነት ኣሎ ሰለስተ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶዶ ኣርባዕተ ኣብ ሰማያት ድሮን ኢማራት ጥራይ ላይሰንስ ዘለዎን ዝመስሎ ድሮናት ራሻ ኣብ ሰማያት ኬቭ እንታይ ገይረን እሞ ሰማይ ኣዲስ ኣበባ ድሮናት ሻዕብያ ዝኽልክል ሴማፎሮ ኢማራት ኣሎ ዶ ኾኒ ቆልዓ በሻሻ ክሓልም ካብ ከኣለ ንሕና ኸስኪ ሕልሙ ንፍትሓሉ ጉድ እኮ ያብቱም ሰባት ናይዛ ሰለማዊ ሰልፊ ሚስጥር ክነግረኩም ብጣዕሚ ብልገርም ኩነታት ካብ ውሽጢ ዝበፅሐኒ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ዕላማኦም ኣርሚ 22 ያዘጋጅዮምዎም ለታደሰ ወረደ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ክሕምስዋ እሞ ዳይሬክትሊ እቲ ጨዋታ ቼንጅ ክገብርዎ እቲ ናይ መቐለ ኩነታት ካብኡ ታደሰ ወረደ ውሪዶም ካሊእ ነገር ሓሲቦም ብመንጀሪኖ ዝተዘጋጀየ ነገር እዩ ነይሩ ከዚ እቲ ናይ መቐለ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብኣ ፌል ገይራ ምክንያቱ እቲ ዝሓሰብዎ ኣይኮነን ኣብኡ ንሃለየ እቲ ሰራዊት መሰሉ ምጥያቕ ምስ ጀመረተን ኣብ ካልኦት ከተማታት ዘሎ ሰራዊት እውን ዘይሓሰብዎ በጊል ተላዒሉ መሰሉ ይሓትት ኣሎ ማለት እዩ ከዚ ኣይተሓሰበን ነይሩ ባይዘወይ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዘሎ ሰራዊት ክለዓል እዩ ከምዚ ዝበለ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብር እዩ መንገዲ ክዓፅ እዩ ብስሩ ከምዚ ነገር ክፍጠር እየ ሓሰብዎ እሳቶም ዝሓሰብዎ ኣብ መቐለ ቤተ መንግስቲ እትዮም ብኣርሚ 22 ናይ ታደሰ ቢሮ ከምኡ ገይሮም ኣባ ሃይሎም ከምታ ናይ ጌታቸው ዝገበርዋ ካብኡ ሪፕሌስ ክገብሩ ክትክኡ እዩ እቲ ተሓሳብ ነበረ መጀመርያ ከዚ ለይሓሰቡ ኩሉ ጠቕላላ ሰራዊት ተላዒልዎም እኒዮ ማለት እዩ ተላዒሉ ያው መሰሉ ይጥይቕ ኣሎ ግቡእ ይጥይቕ ኣሎ ንሕና ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮናን ካልኦት ሕቶታት ማለት እዩ ኣንጻሮም ተላዒሉ እኒዮ ለይሓሰብዎ ማለት ናብ ባዕሎም ሃምዚ ክግልወጥ ኣይመሰሎም እዩ ነይሩ በጭራሽ ማለት እዩ ሃምዚ ለለ ነገር ክመፀና ኢሎም ይሓሰቡ ታልሓሰብዎ ኣብ መቐለን ጥራሕ ቤተ መንግስቲ ኣቲኻ ምርባሽ ካልኦት ምግባር ጥራሕ እዩ እምበይ ብዝብ 41 ልየ ክትዓፅያ ብዝብ 43 ብምኾኑ ተዓፅያ ብኻልኦት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ከምዚ ሰራዊት ተነቓኒቑ ክዓፅዮ ክንቀሳቐሱ ልብል ሓሳብ ኣይነበሮም ከዚ ተደናጊፆም እዮም ነው ኣብኡ ናሃለየ መሰሉ ምሕታቱት መንእሰይ ሰራዊት ፅቡቕ እዩ ይሓዝ ኣብኣ ናሃለየ የስጥም ኣብኡ ናሃለየ ከዚ ናይ ኑሮ ሕቶታት ናይ ግዛዕ ሕቶታት ኣይምልስዎን ባይዘ ክነግረኩም ኣይምልስዎን ተመለስዎ እውን ቶም በዓል ሃፍቲ ቶም ነጋዶ ባዕሎም እቲ መንግስትነት ተቆጣጢሮም ወለለዉ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ትርጉም የብሉ ከዚ ንሕና ዘድልየና ሓድሽ ሓቋፋይ መንግስቲ ምምስራት ጥራሕ እዩ ሰራዊት ኩሉና ተሓባቢርና ሓደ ሓቋፋይ መንግስቲ ኣጣይሽና ናብ ትግራይ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ሶሻል ለማዕራርየና መንግስቲ ምምስራት ሓቋፋይ መንግስቲ ምምስራት ጥራሕ እዩ ዳይ ከዚ ትቐፅል ኣንቱም ሰባጃጅ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኩልኹም ኣብዚ ድሕር ላይ ደገፍኩምዎ ምንም ትርጉም የብሉ ንኩልና ዝጠቅም ሓደ ሓቋፋይ መንግስቲ ክምስረት ኣብዚ ኸዚ ተለዓዒሉ ዘሎ መንፈስ ተሓዊስኩም ሓገዝቲ ኢኹም ክትኾኑ ዝግባእ ተዘይኮይኑ ንበይንኻ ደኒንካ ምብካይ ትርጉም የብሉ ደሞዝ ናበልካ ምብካይ ነዳዲ የለ ናበልካ ምብካይ ይኹን መንግስቲ ምትዕረራ እዩ እቲ ዋና መንገዲ ስለዚ እስኹም እውን ብፍኛኹም ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ ይግባእ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ማለት እዩ ሕወሓት ሰቴት ደምዩ ዝበሎም እቲ ውድብ ነፃነት ትግራይ ሒዝዎ ዝወፀ መግለፂ ከምዚ ዝስዕብ ከነቕርበልኩም ኢና ሰበስልጣን ትግራይ ሰበስልጣን ዝዓቀይታይ ጉጅለ ዝነዝሕዎ ዝነበሩ መፈራርሒ ናይዚ ኤክስቴንሽን ፖለቲካዊ ሕቶ ኣይትሕተቱ ዓድና ጥፍኡ ዓድና ድመዩ ሰብና በብዕለቱ እናተጨወየ ኣበየሎ ኢልካ ክትሓትት ዘይፈቅድ ስርዓት ናብ ትግራይ ይተኣታተው ሚድያታት ፖለቲከኛታት ፊልሞን ኣበየሎ ኢልና ሓቲትና ንፈልጥ ዶ ናይ ሶምን ዓውዓው ኮይና ዝተረፈት ቅድሚ ፊልሞን ዝተጨወዩ ዝተቐተሉ ዝተደፈራ ዝተቐተላ ኣሕዋትና ፍትሒ ረኺበን ዶ እዚ ከይተሓትት ኣይንዕገስን እናተባሃለ ብጀነራላት ሲኹን ብሰበ ስልጣን ተዓቀይታይ ጉጅለ እዚ ዓይነት ምፍራሕ ይመጸሎ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ክገብሩ ኣይንፈቅድን ይበሃል ኣብ ትግራይ ኮይነ ክቃለስ ኣይከኣልኩን ኢሉ መንገዲ ቃልሱ ዝቀየረ ድማ ካልእ ሽማሽም ይወሃል ንሶም ንቡርን ነውርን ዲፋይን ገበርቲ ኮይኖም
ንሶም ነውር ዝበልዎ ኩላትና ነውር ክንብል ንሶም ንቡር ዝገበርዎ ንሕና እውን ንቡር ክንገብር ኣሕዋትና ተጋደልትና ብሰንኮም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ግን ኣብ ክልተ ተኸፊሎ ይትበሉ እቲ ሓደ ጉጅለ ሓደ ግዜ ናይ ብልጽግና ይብልዎ ሓደ ግዜ ነጭ ለባሽ ይብልዎ እቲ ሶም ዝበልዎ እንተዘይልኩም ኢሎም ድማ ይፈራርሑና ኣለዉ ንሕና ተጋደልትና ኣብ ሱዳን ይሃሉ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ሓራ መሬት ይሃሉ ተጋደልትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ትማሊ ብሓደ ኮይኖም ምእንተ ትግራይ ዝተሰውኡን ዝተዋደቁን ዝተጋደሉ ዝቆሰሉ ተጋደልትና እዮም ብሰንኪ እዚ ናይዚ ዓቀይታይ ስርዓት ጥፍኣት ግን ሓይሊ ተበታቲኑ ናትና ቃልሲ ዝኸውን እዚ ጥፍኣት እዚ ተኣሪሙ ብሄራዊ ዘተን ዕርቅን ክግበር ሓደ ሓይሊ ክኸውን ሓይልና እምበር በዚ ዘሎ ሓውና በቲ ዘሎ ሓውና ክነውግዝ ክንኩንን ኣይኮነን እቶም ኣሕዋትና ክበታተኑ ዝገበረ መሪሕነት ግን ናይ ታሪክ ተሓታቲ እዩ ናይ ሞራል ተሓታቲ እዩ ሕጊ እንተዝህልውን ናይ ሕጊ ተሓታቲ እዩ ኣብ ዓቀይታይ ስርዓት እቲ ዓቀይታይ ባዕሉ ኩሉ ነገር ዲፋይን ዝገብር ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ እቲ ፀገም ሕጊ ዝበሃል ነገር ዘየለ ዝገብሮ እዚ እናገበሩ ግን ብሄርተኛታት ንሕና ኢና እውን ይብሉ ምእንቲ ሃገርነት ትግራይ ዝቃለሱ ዘለውን ከምስሉ ይፍትኑ ብሄርተኝነት ኣብ ወዲ ብሄርካ ምጭካን ኣይኮነን ብሄርተኝነት ኮንስፒረሲ ኣይኮነን ሽርሕ ኣይኮነን ብሄርተኝነት ጭካን ኣይኮነን ብሄርተኝነት ልዕልቱ ምእንቲ ብሄረ ትግራይ ኢሉ ኣካሉን ህይወቱን ዝገበረ ብሄርተኛ ክኾን ዝኽእል የለን ግን እሱ ብሄርተኝነት ክትንትነልካ ይኽእል ቲዮሪ ናይ ብሄርተኝነት ክትንትነልካ ይኽእል ብተግባር ዝነበሮ ተጋደላይ ንስኻ ቲዮሪ ተንቲንካ ስኻ ብሄርተኛ ኢኻ ስኻ ብሄርተኛ ይኮንካን ክትብሎ ይትኽእል ጉጅለ ሕወሓት ኣብ መላእ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ዝተቆፃፀሮ ማለት እዩ ህዝባዊ ዋዕላታት እናገበረ ናይ ድፋዕ ኩዓቱ ጉድጓድ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኹም ኩዓቱ ዝብል ጎስጓሳት ይገብር ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ድምፂ ስለ ዝነቐፎን ስለ ዝነፀጎን ካብ ጉድጓድ ኩዓቱ ናብ ንሰላም ኢና እንዳለል ዘለና ቀይሮም ኣለዉ እዚ ዝገበረ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ናእዳ ይግብኦ ክንነብር እዩ ዘለና ከም ህዝቢ ንዝኾነ ጉጅለ ስልጣን ምንዋሕ ክበሃል ዝኽፈል ዋጋ ዝኽፈል መስዋእቲ ክህለ ይግባእ ወድመን ክነብር ወድመን ክስዋእ ኣቦመን ክበልዕ ኣቦመን ክነብዕ ኣዶመን ክትዕልል ኣዶመን ክትነብዕ እዩ እሞ ድማ ንብሄር ዘይኮነ ዕላማ ንናይ ሓደ ጉጅለ ስልጣን ክበሃል ጥራሕ እዚኣ ተብሂላ ትቁፀር ብሄራዊ ረብሓ ኣብ ዘይብሉ ጉድጓድ ኩዓት ብኹናት ተዳሎ ክንዋጋእ ኢና ወዘተርፈ ዝብሉ ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ትግራይ ንምኽፋት ዝግበር ከይዲ ህዝብና ብእምቢታ ነፂግዎ እዩ እዚ ነዚ ተግባር እዚ ድማ ዝዓዘዘ ናእዳ ኣለና ዝነበሩ ፈኻራታት ኣለዉ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ምስጓም ከምዘይ ይከኣል አንተው ከም ዝገለጽክዎ ዜሮ ቶለራንስ እውን ይበሃል ነይሩ ኣይንዕገስን እውን ይበሃል ነይሩ ካልእ እውን ይበሃል ነይሩ ውፁልና ዝበሃል ድፍኢት እውን ኣሎ ናበይና ክንወፅእ ዓድና ገዲፍና ትንሰርሖ ፖለቲካ ናይ ዓድና ፖለቲካ እዩ ዓዲ ተድምይዎ ኣለኹም ዓዲ ተጥፍእዎ ኣለኹም ዓዲ ኸፋፊልኩምዎ ኣለኹም ካብዚ ጥፍኣት እዚ ዓድና ኸነድሕን ንቃለስ ኣለና ኣይትቃለሱናን ዓዲ ገዲፍና ከዓ ናብ ንኸዶ ይብለና ዓድና ገዲፍና ናብ ንኸዶ ኣይብለና ስለዚ እቲ ዘይተርፍ ለውጢ ከምቲ ዘይተርፈካ ጋሻ ጥቂካ ሰዓሞ ዝበሃል ነቲ ዘይተርፍ ለውጢ ድሉ ምዃን ደኣ እምበር ለውጢ ንኸይመፅእ ዝግበር ከምዚ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ኣማራፂ ሓሳባት ሒዝና ኢና መፂና
ፖሊሲ 00 ኣማራፂ እዩ ኢልና መፂና ንጽባሕ ንጠምት ሕሉፍ ንዕፀ እዚ እውን ኣቢኻ ዕርቃ ኣቢኻ ዘተነፂካ ሕቶ ዝበሃል ከይለዓል ኢልካ ዓፊንካ ተሰጉማ ትግራይ ክትህሎ ይትኽእልን ምስ ናይ ሓደ ውድብ ህልውና ዝጣበቕ ህልውና ኣይብላን ትግራይ ይትረፍ ዶሎሚ ቀደም እውን ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልን ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ ዓድን ህዝብን እዩ ትግራይ ምስ ዝኸሰረ ዝፈሸለ ጉጅለ ህልውና ተታሒዙ ክጠፍእን ክህልን ዝበሃል ነገር ጠጠው ይኽብል ዘሎ ስለዚ ትዋና መወፃፅኦ ክኸውን ዝኽእል ሕዚ እውን ብሄራዊ ዘተ እዩ ምርድዳ እዩ ዕርቂ ምግባር እዩ ኩሉ ትግራዋይ ክእከብ ምግባር እዩ ኩሉ ትግራዋይ ናተ ኢሉ ዝኣምኖ መንግስትነት ምትካል እዩ ይትረፍ እሞቱ ኣባና ዘሎ ኣብ ኢድና ኣሎ ንብሎ ትግራይ ተብኢድና ዘየለ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ተተረፈውን ብሕልንኡ መንግስተይ ኢሉ ዝሓስቦን ዝፅበዮን ስርዓት እዩ ኣብ ትግራይ ክህለ ዘሎ ቅቡል እሙን ዝኾነ ስርዓት ብውሕዱ ሞራል ኣካውንታቢሊቲ ዘለዎ ንብሄር ተኣማኒ ዝኾነ ስርዓት እዩ ክህለ ዘሎ መሬቱን እናሸጠ ከርሰ ምድሩን እናጓሕጓሐ ብኬሚካል እንዳሓፀበ መናእሰይ ክስደዱ እናገበረ በበደባባዩ በብፅርጊኡ ሕቶ ዝሓተተ መንእሰይ እናቐተለ እናጨወየ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፀላእ ገይሩ ዝጭፍጭፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኩናት ዝእውጅ ጉጅለ ናይ ትግራይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዓይነት ስርዓት ሒዝካ ምቕፃል ኣይከኣልን እምበኣር ከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ድማ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም